Welcome to my vlog, guys. This is a Tambay vlog. So tata, kaririing ko pelang. Alas di ka mo no ana orasin aldawin basta kaririing ko. Napanak di kusina, tagkita na timakan. So tata, dakti kusina. O kagikda kita ko dita makan no adda ay makan no awan di awan mapanak no kadya banger. So awan nakitak isong anangay mapanak ya banger nagkita kakadwak tagtambay kami latan. So etan mapanak ya bangerin magbag na akon kit adda nakitak kita ikman no na orasin. Nih, nga agopen. Nih, baliktad. Naawan, baliktad utik mo, George. So, eta, time check, 10:54. Oh, mapanak jabang rin. Taka, kadwakon. Dan daktiwarin. Aldawin ni, podutin. Aray ko. Napanunod ko, mapanak jabang rin. Takitaik manod, iti taong agtamtambayin. So eta nakigtutak adamit ya doon ako palin fully paid. So dito ni Iling dito ni Ijong tambay kami kano dito inggan na to no rabi montage agdilat mentos kano fully paid in the senior citizen. So dito na ako madamang ngal ko yan tiintid di barkada nga fully paid nya mentos made in Japan kano imbaga na iso nga rin na manak. Deta na akon. Iso na diya, mayat inuman na ko. Basta labiyag titambay, George. Uminom, mangan, maturog. Deta na nagbilaw-bilaw. So may misa na pinanawak suna. Tadala papanak. Deta ni Iling, mayat idal na. Shout out kinyam uncle ng magmag na. So deta na kwanin, mayat ngiit na. Katakatawa. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!